Khorang Saro Telemrani Chakmagat Community Hall Logo Khajakha IWFT ni Beremni IWFT ni Haste Beremni kaisa kokcha panda Khoroksnichibwrwi Adongjwksongno tei Khajakha Haste Beremni IWFT Committee Pandao narwai okrangri Khajakha IWFT bodolni Supremo Montri NC Deborma Khajakha bodolni Achokphang Yaksu Krishnakanto Jomatia tei TNEN ni Achokphangjak Gita Deborma no khoboi bodolni kubun adongrok Edisi chongmari ni skangte edisi chongmari paimani yagulobo IWFT ni tangphangjuk te achukphangjuk no khoboi IPFT ni kisasek bwri adongjwksong IWFT yakare alka bodola thangmani borok thangmani yagulo bukcha tongmani borok ni achukthai oboni bagai sangrong salo telemura ni chakmagat community hall nogo Khajakha IPFT ni bwri bedek IWFT ni Haste Beremni kaisa kokcha panda IPFT no dong sowi roma ke kaisa si o Tripura kama sinai o sinta dara baja ke panu edisi no alada rajo khairoya edisi dora ke si tongronai alada rajo na khas khairoya nei tabo IPFT no boro tabo jono dong sowi ro kata koro ei girata Tripura 1000 বছর tongphamaya tau salaiga borok saka Bangladesh no nahornai Gerda Tripura Bangladesh to kaisa desh hosi aroni boro losi dabi ma khaigra nai Tripura ro jung bangla bai tonglia jung Tripura o si thangsinai dabi ma khaigra nai dabi de khaiboro khaya bo ulta bosi tabo dabi khaihoi tongo boro no jung nahonai mana bisho judo nanai Bangladesh में 12 छोरका सी जुतुरो लागेरा नाय कामान तो इसी दाम को लागेरा नाय हाकेसी छैना माकेसी मानाय इगे बांग्लादेश में छैजे तंके बरकसिमी या बोले पाकिस्तान दाय फेफिउनाय चाइना दाय फेफिउनाय इगे बनि विश्व जुद्ध नांथानाय विश्व जुद्ध बुनाया बांग्लादेश बाय भारत को बुकावलाया बुलाया ग्रेटा Tripura मामाया ते मायान मारो बुतंगु Mayan man deso kino no yakai honai deso asamo hailakan nini tau sukumo asam ni jaga ko di hailakan area raja ni jaga tong asam sarkar ki yakai rona bole raj deso kaisa si hames yakai roya abosi Greta Tripura nege ta boro Kwtal ke salai thika us kam bill pass khaile tu kono map ro kuriji le map tong ni le ro Khorang simi alada raja map kuri bill pass resolution pass khale tu Greta Tripura le bogita ro le 10 तारीख को 11 तारीख को Greta Tripura le ni उसका 25 तारीख को bill pass khale हुए resolution pass है के बिलिया resolution ओनो राज्य सरकारों मार होना है nodal department सेवा Additional Tribal Welfare Department, Tribal Welfare Minister, Chini, GS member, Montri Nors Masograna, Rohoraki Abro, Arukunu Zuktikri, Greta Tripura na Silaini Komta the Tom, na Aini Komta the Tom, Rangni Komta the Tepaza, Greta Tripura no Kaivise, Bidan Soba Sit Tonai. Na irion territory de na kendro sasito haide na toma member Khoroksnichibwrwi tona amaro kuno phane aro kuno jukti meya hagisi bill pass khale bu angphayong product ro lasima sisa abono ya phakoro lai baji sor lai halaiya Greta Tripura ma ha tabo ke boro Greta Tripura sase o IPFT no dong so ne siba lal mo thable ICPM man sitabo boro bota lal mo thabo hege ba o IPFT ni thane ro seraliya mala habo thagai to ha BJP ni thane ro bahane mala habo thagai to ha hege o IPFT ni jogodish dol buthangoi le boro ba habo thaga o chairman member song mai thane bu Thung lal motha. Jesuno opovat khainai. Suno mit thamam lawo abo hake
बदनाम खायतंनाय IPFT टिप्रालेन सांगली हानि जे सानाय बरफनि थानि स्पेशली शुद्ध बरफनि थानि आनि अवश्य कबक दङ যদি ইতিহাস ने যদি কোনো কিছু দংখানকাय এই ইতিহাস সম্বন্ধে যদি নি বিন্দু মাত্র অভিজ্ঞতা দংখানকাय नों ইকক সাগলা চিনি জবাব কাহাই চিংনা হাইছে তামি বাকি হিনকাय এই IPFT 2009 नि सिमी टिप्रालेन दाबिनो तुयै जे आंदोलन खालाय थाइमानि शुद्ध IPFT आ बिनि एलाइट बिनि बनो बिनि जे सांगो पांगो बनो हामजानाय जेमन IWFT Youth IPFT आतिसा TNA IMWU फांक्राक बदो जोत टिप्रालेन मानानि पयतो जो आंदोलन खालायतों फियाते कैसा प्रश्न जागा এই टिप्रालेन मानानि बागै 2009 नि सिमी चिनि पार्टी IPFT जे सामन खालाय थाइमानि आबो এই 2021 थाङै आबो बोसोर जरातै आपग्रेड ओंखा मानानि फासिं दादे दाबखा टिप्रालेन मानानि याखलि जों कादे काखा आबो जों नायनानि नांगौ नाथाय नांनाया टिप्रालेन मानानि फासिं जों आगो गैयाथ' ना पिसो गैयाथ' नाकि सुनील देवदौजी एनसी सानि पिक्चर फुनु ताबुक जे पब्लिक कमेंट्स खाइमानि जे टिप्रालेन कभी भी नहीं होगा आबो दे आयरन द थांनि तो जों कैलकुलेशन खाइमाम लेना बुरिरो हा फाइदि जों ताबो इ जरावो इ टिप्रालेन माना थांतेनि जों बोसोर जरते आगोखा आबो से कैलकुलेशन खाइनाय नै नं नायमा बोले जों तामनि अन द बाबे कोन तंनाबा जों सारा बोसोर फुक खाइ जुदि माइकल सेबा नगति सेननि कोनो लाभ करै 2009 नि सिमी 2021 जरा आंदोलन खाइ जुदि टिप्रालेनि किछुमानो जों याखलि काइमे अंकाय चिनि मुंसा लाभ करि एबं ए याखलि जों काउ जामाखा आबो जों ताबु नायनायनि नाम बाहायके नायदि 2009 पार्टी IPFT बिनि एलाइड अर्गानाइजेशन सहकारे टिप्रालेन आंदोलन खालायफै त्रिपुराव अबो केसे रेकर्ड इतिहास पक्षाव आर्नि जिनि कग्या त्रिपुरानि टिप्रासाराव जेकुनु आंदोलन खाइमानि आंदोलननि बथाय थाया आबहाय घटना करै एक समय टिप्रासाराव जत सारि कानलायखा रिगनाय बरनि आंदोलन खाइके टियासे सक्सेस तावनाय जों जत रिगनाय बर कानलाय चिनि नायथाव बथाय रिकभार नै दङ आविष्कार नै दङ मडार्न नै फै 1968 नि सिमी आंचलिक पार्टीनि विभिन्न बुमुं फारलायै सामुं खालाय थाइमानि बिफलिया एक्टर पर जों माने जाफाय जुदि बिफलके जों कमर्स थांगामु तामखाय निर्दिष्ट कायसा ट्रेगो थिखलायै जों थगि तमानि बागै जों जखन तखन बखराव बासायमिया आबोनि बागै जों ताबो निर्दिष्ट एकटा पथे कायसा नाहारमानि चिनि बिजन चिनि मिशन जत एकाथा खायै जों ताबो आगबना नां पान्दाव खरकनिचिब्रे आदंgjwksongno तयै खाजाखा हास्ते बेरेमनि IWFT कमिटी कताल कमिटीयो सन्ध्या देबबर्मानो चेयरमैन जग जसुदा रानी जमातियानो प्रेसिडेंट मेरी देबबर्मानो जनरल सेक्रेटारी रेखा कलयनो वाइस प्रेसिडेंट मणिमाला देबबर्मानो चंगजाखा AGS अबाहायखेनो वाइस प्रेसिडेंट आचक थायो खरकदक AGS आचक थायो खरकची Organization Secretary Achuk Thayo Khorokchiba, Office Secretary Khoroksate Khoroksano Chongjaka Keshiar, Pandao Naroi Okrangi Mazaka IPFT Bodolni Supremo Montri NC de Burma. थानाय 23 जून ने जे बौथक दिल्लीव जेपिना जाबाय ठीक एक मास परे তিনি 22 तारिख जुलाइव कैसा बौथक अमित शाह होबाय
abo IPFT ni party ni 12 বছর উপর তিনি জাতীয় আন্দোলন ni সংগ্রাম ni ফসল চলতেও মানিত Portugal sao IPFT kriya basuk tangka ini ang abban kayo onyo rasati bodol no Tripura mo thano tini holo phai nei peje IPFT IWFT tora tong ko kriya kaje buka thine kichu kore bukulo যে কয়টা ডিভিশন কিরি সকলিয়া তাও তো মেলায় গিয়ে মাই বনানোর সময় কোনদিকে করোনা ভাইরাস আমার বলে হয়তো বড় সকলি আনি কয়মুং টংনাই তিনি খুব বেশি কক বাংলা ওই IWFT নিয়ে রাজ্য কমিটি তিনি কাম খাইয়ে শক্ত খাইয়ে পুনর্গঠন খাইয়ে jadi orang kau boleh nanti syukuroi port sel kita mau kau kau kuroi ang port bangka maya berokok ya IWFT ini bim banano IPFT ini demand no temo sekarang gua pelangan ni awak saya ini ani jodoh buku ni jodoh tahulu ni মূল উদ্দেশ্য মূল ধর্ম কাজেই আং মনে করি নাই আমি তিনি সুস্থভাবে এমনিতে তেমন লকডাউন চলে দङ খুব তাড়াতাড়ি খাইয়ে কর্মসূচি পাইয়ে মাইকপটো চালাইয়ে জানি জানি নক থাইও মুলুগো Luego Tripura jadi, angbo tabu orang tengah muncul kono, tong menjalia, cabinet meeting tu, cabinet meeting orang kai, montrol mas patong, awam mesti cabinet montrol je Khorang ni, enggak kini Khorang sa montrol tu diliwo, enggak IPFT montrol lah, kuri bicara. Ang bagino, kami semua orang muti nawai, ang tahu sorosori, mah korona mah tansinai, cabinet bertahu mah tansinai, ani bakal musim kau cari orang kaya, jodoh dia, mau songelon, betul kamu tuh, apa lorong tuh, apa no ani Khajakha sungui tongnai horsal ishor kaithor Manja khabodolni achok phang yakchu Krishna kanto jomatia TNEA ni achok phangzik Gita de Burma IPFT ni AGS Mongol de Burma no khoboi bodol ni kubun adongrok Raja Khorang ni Shimi Krishanu ni kokthum Chini Khorang